We were walking through the art gallery. Íbamos caminando por la galería de arte. And I was telling her about the problem on my job. Yo le iba contando sobre el problema en mi trabajo. But she was ignoring me. Pero ella me iba ignorando. So I asked. Así que le pregunté. ¿Estoy pintada en la pared? Am I painted on the wall? Were you? ¿Lo estabas? No. So funny that you asked that. No, qué raro que preguntes eso. She asked the same. Ella preguntó lo mismo. Are you? ¿Lo estás? And started looking at the walls. Y comenzó a ver a las paredes. But you weren't painted on the walls. Pero no estabas pintada en las paredes. No. So, why would you ask that? Y entonces, ¿por qué le preguntabas eso? What did she mean? ¿Qué quiso decir ella? Hi, I'm Sara and this is a series of videos about Spanish idioms. Hola, soy Sara y esta es una serie de modismos del español. So, what is that of being painted on the wall? ¿Qué es eso de estar pintado en la pared? Well, we say this when somebody is ignoring us. Decimos esto cuando alguien nos está ignorando at the moment, al momento, or because they made a decision without taking us into consideration. O porque tomaron una decisión sin tomarnos en cuenta. Very often we say it with and I. Seguido lo decimos con y yo, like this. Y yo estoy pintada en la pared. And I am painted on the wall. This is the meaning, okay? We are asking, why are you ignoring me? Estamos preguntando por qué me estás ignorando, okay? So, there is another common expression that is quite similar in meaning. Hay otra expresión bastante común, similar en significado, but we only use it when this is about something that they did or a decision that they made. Pero este solo lo usamos cuando es una decisión que tomaron, algo que hicieron, not at the moment, no al momento, okay? And this is like when we ask about how is somebody doing. Este se parece a cuando preguntamos cómo está alguien, but it's actually a sarcasm, pero de hecho es un sarcasmo. So, when you ask about the family, for example, you say, ¿y la familia? Bien, gracias. How's family doing? They are doing well, thank you. So, if you say the two things, ¿y la familia? Bien, gracias. It means, why are you ignoring the family? Interesting, ¿no? Si dices eso y la familia bien gracias significa por qué estás ignorando a la familia. So we also say this one when somebody doesn't take into account somebody else. Lo decimos cuando alguien no está considerando a alguien más. Interesting, ¿no? Interesante, ¿no? So I'm Sara for Monolingual Mind. Follow us for more. Soy Sara de Monolingual Mind. Síguenos para más.